ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି ଧରବ ଏ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ପାଖ ଏଇ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଝିଅର ଭାଇ ରୀତିକ ବଦଳ ସେ ସୁନାର ଚେନ୍ ବରକୁ ଦେଲେ ଭାଇ ଆସି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝିଅର କୁଳି ଜୁଲି ସୁନାର ମରିଚି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ଟିକେ ରୁହ ତଳକୁ ଧର ଟିକେ ଦୁଇଟା ହାତକୁ ତଳକୁ ଧର ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ ତଳକୁ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ ତଳକୁ ଧର ଇଆଡ଼େ ଦେଖ କ୍ୟାମେରା କରୁ इड टे देखो धरिकी खाली इड देख इड देख कन्या भौणी मेघनारायण हेमा से बरम को वाच पिंधेबे। याडे देखि पिंधो को देखो बस इड देख चारटा का उपहार देले चारटा का देखो जेतबेले भाग छाड़ला बेले सब जिनिस देबे फोटो सब देबे ठीक हसी हसी के बसंतु किछ असुविधा नहीं एबे चारटा देले आ सब जाक देबे एनो किछ असुविधा नहीं आज गोटे दिन पे जियो कांदिबो हां तापरे हसी बसे हां सेति पाए किछि व्यवस्था हबा नहीं सब कार्य प्रभु साहाय्य करछन्ते तमे जियोर हाथ धर प्रभु आ छाड़वा करबो नहीं हां हमर चालता आज्ञा प्रार्थना करिवे बात आज्ञा प्रार्थना करिवे तापर हम प्रभु जी के प्रार्थना करबा आशीर्वादर सहित आज एही विवाह कार्यक्रम को समापन मंचासीन समस्त समय उपस्थित दास दासी छोट बड़ समस्त